बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक कामयाब और बाकमाल किस्म का जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं। हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था। मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीजें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं और लोग उन्हीं चीजों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहां मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीजें अभी बताने वाला हूं जो इस जलसे से रिलेटेड हैं और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीजें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहां पे ये हुआ। रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पे लोग मौजूद थे और इसकी वीडियोस बाकायदा लोगों ने डाली है। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मरूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वजीर आला बनना है, ना वजीर आजम बनना है, और ना कोई वफाकी या सूबाई वजीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, जरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसा गाह में जिसे सबसे ज्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सराखों पे बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसा गाह में, वो कहते जी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती है उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती हैं कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने अवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही हैं कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा। इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने, अब फिर नाम ले लेंगे तो फड्डा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रो ले चुप करके, रात के वक्त जाए आराम से। जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के जाए जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है, ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई। पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बड़के लगा रहा है जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात टके की नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका। पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की।
جو اس کے حالات ہیں بیچارے. اب یہ دھمکیاں لگانے کی ڈیوٹی اس کی لگائی ہوئی ہے. بھائی دھمکی وہ لگائے جس کے اندر تھوڑی سی بھی جرت ہو. ایک دن تو کھڑا نہیں ہو سکا اپنے لیڈر کے سامنے جس نے تجھے عزت دی, جس نے تجھے نام دیا, جس نے تجھے مقام دیا, جس کی وجہ سے لوگ تجھے جانتے ہیں, جس کو تو اپنا باپ کہتا تھا. ایک دن کھڑا نہیں ہو پایا. ایک دن یہ آدمی کھڑا نہیں ہو پایا. اندازہ کریں آپ اس بندے کا. اور اب جناب یہ بندہ کہتا ہے جی کہ عمران خان وہاں چلا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. عمران خان تمہیں یہاں سے بھی واپس ہو کر دکھائے گا. جتنے ایسٹیمیٹ آج تک لگائے, یہ ٹاؤٹ یہ وہی ہے نا جو کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں بنے گی. یہ کہہ رہا تھا کہ 10-12 سیٹیں وہ پی ٹی آئی اتنی جیتے گی. پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت لی پاکستان میں. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ چپ ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے چک کے لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جو مرضی کرو. اس سے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا, چک کے بھی دیکھ لیا, اغوا بھی کر کے دیکھ لیا. بندہ بھی ہمارا ایک مار دیا. شہید ارشد شریف کو شہید کر دیا, وہ چپ ہو گیا. آج بھی اس کی آواز گونج رہی ہے. مجھے جبری طور پہ لاپتہ کر کے 5 مہینے مارتے رہے ہو, میں چپ ہو گیا. جیسے ہی مجھے اللہ نے آواز دی میں پھر شروع ہو گیا اور وہی کام کر رہا ہوں جو پہلے کر رہا تھا. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اتنی دھمکیاں دی, ان کے گھر والوں کو تنگ کیا, پریشان کیا, یہ لوگ چپ ہو گئے؟ نہیں چپ ہوئے. سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ایسے ہونا نہیں ہے, لوگ اب ڈرتے نہیں ہیں. بہرحال یہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے, نیا دور ہے, ذرا ایک ڈر پھیلایا جائے اور عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کو ڈس اون کروایا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے. مشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کہیں کہ جی عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے نا اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو ری ٹویٹ نہیں کریں گے. معاملہ اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. معاملہ شروع کس نے کیا پہلے یہ بتاؤ. عمران خان کی بیوی کو کس نے گرفتار کیا, اس کی بہنوں کو کس نے سڑک پہ گھسیٹا, اس کی بہنوں کو بار بار گرفتار کس نے کیا, عدت جیسا گھٹیا ترین کیس کس نے بنایا, اس کے اوپر 300 کے قریب مقدمات, 200 یا 300 کتنے مقدمات ہیں, یہ کس نے بنایا اس کے اوپر. یہ جو تضحیق کی گئی بھی شروعات کس نے کی ہے. قید تنہائی میں عمران خان کو کس نے ڈالا, بار بار اس کو قید تنہائی میں ڈال کر اذیت کس نے دی ہے. بھئی جو شروع کرتا ہے اسی کو ختم کرنا ہوگا نا. یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم مارنا چاہتے ہیں لیکن آگے سے آپ کی آواز نہ آئے, آپ نے چیخنا نہیں ہے. فی الحال جناب اب یہ اس بیانیے کے ذریعے سے جو اب بنایا گیا ہے, ایک خوف پھیلا کے لوگوں کو چپ کروانا چاہتے ہیں. وہ عمران خان کہتا ہے فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. وہ فوج پہ تنقید نہیں کرتا, فوج کو برا نہیں کہتا. عمران خان یہ کہتا ہے کہ فوج کا غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ پاکستانیوں کا ادارہ ہے, پاکستانیوں نے اس کو بنایا ہے, پاکستانی اس کو اپنا خون پسینے کی کمائی سے اپنا پیٹ کاٹ کے اس ادارے کو پالتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. تو اس ادارے کو پاکستانیوں کی منشا کے خلاف اپنے ذاتی فائدے کے لیے چند لوگ یا جرنیل استعمال نہ کریں. یہ عمران خان کا موقف ہے. وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے. نواز شریف بھی جب خلاف تھا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے خلاف تھا. بے نظیر بھی جب خلاف تھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے خلاف تھی. ناظرین, آج پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا, بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا.